اهلا السلام عليكم. ربي حبيت نكلمكم اليوم على الدستور التونسي. لازم نعطيكم رايي. علاش؟ اولا انا قريت العلوم السياسيه، والسياسه تجي بعد ال50 سنه و60 سنه. الانسان بعد ما يفهم الحالات الاجتماعيه، العلوم الاجتماعيه، عنده تجربه ينجم يفهم. دونك عندنا الموضوع هذا نتاع الدستور. j'avais deux points de vue. J'avais deux points de vue. Un point de vue à 80% contre. على خاطر سي قيس سعيد عملنا بريوريتي نتاع الدستور. انا نقول سي با اون بريوريتي، سي با اون بريوريتي. La priorité, c'est la sauvegarde de cette planète. La priorité, c'est la coopération internationale. La priorité, c'est remettre la Tunisie dans les normes internationales. Comment on gère notre communauté. On en est là. Femanès, il nous raconte de souveraineté, mais dans tous les États du monde, on arrive à se gérer les collectivités, sauf en Tunisie. En Tunisie, le politique est un point faible. C'est un système d'anarchie et ça ne va pas s'arranger. Donc la priorité, c'est protéger nos ressources. La priorité, c'est protéger notre image. C'est de défendre l'État, c'est d'introduire des ressources. C'est l'économie. Donc c'est ça la priorité pour la Tunisie. Qu'est-ce que je vais vous dire? Malheureusement, oui, je vais vous dire malheureusement, nous avons eu un juriste, un passionné de droit, qui croit que la priorité, c'est la Constitution, le changement de la Constitution. C'est pas ça le problème. On peut vivre sans Constitution, on fait avec, on gère, on essaye de travailler dans l'immédiat. Lequel, à 80%, je suis contre le projet de Constitution, contre le projet de référendum. Ça n'a pas de sens. Tu vas adopter une Constitution sous référendum. On a eu 3 ans de débat pour faire une Constitution. Et qui n'est pas idéale, qui n'est pas bien. Je suis entièrement d'accord. Cette Constitution ne nous convient pas, elle n'est pas bien. Je suis d'accord. Est-ce que c'est la priorité? Vous voyez que mon point de vue, à 80%, est contre. Mais mon point de vue vient de changer. Il y a encore une marge de manœuvre dans laquelle je suis pour. C'est juste l'expression de Belaïd, في التلفزيون قال لك je vais changer l'article premier, je vais abroger, je vais révoquer, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit comme mot, je vais enlever l'article premier de la Constitution. Oh, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. معناتها ولا il a fait un coup de pub extraordinaire, ولا il pense sincèrement que la Constitution n'est pas bonne, surtout son article premier. Son article premier, il est nazillon. Vous voyez les nazis? Eh bien, notre article premier, il est nazi. Il sélectionne les gens qui vivent dans ce territoire. Si vous écoutez l'article premier, ils peuvent me dire, يقول لك بلديه، ينجم يقول لك سموري، ولا يقول لك مش متدين، ولا ينجم يقول لك ليش مدخل فيكم؟ انا تونسي مولود في الارض هذه، هذه بلادي، نحبها. حتى وكان مثال مش بلادي، انا جيت فيها، نحب بلادي هذه، زوجت فيها، جبت فيها الاولاد. يا اخي تجي تقطعني من جنسي، ça n'a pas de sens. انا بالعكس، je trouve que la Tunisie doit être ouverte. Celui qui est né dans ce territoire, il fait partie de notre peuple. Donc pourquoi est-ce que j'ai changé de point de vue? Vous imaginez que la Constitution, elle a prévu de ne pas modifier cet article. La Constitution a fait un projet comme quoi cet article ne pouvait pas changer. Autant aussi Belaïd, il dit que je vais l'abroger. Lui tout seul. Mais vous vous rendez compte? Mais on gagne 50 ans. On gagne 50 ans. Donc à partir du moment où Belaïd commence à changer des trucs fondamentaux dans la Constitution, là on n'aurait jamais trouvé l'accord. على خاطر عندنا العروبيين هذوما نتاعنا ياسر قويين، ياسر الوطنيه نتاعهم ما تنجمش تناقش معاهم، ما تنجمش. وتو هذا سي بلعيد يقول لك جو في لابروجي، مي c'est une décision extraordinaire, extraordinaire. Donc vous voyez, uniquement pour ça, alors ça vaut la peine de suivre le nouveau destour, oui, la nouvelle constitution. Parce que moi, cette constitution, je vous ai toujours dit qu'elle était mauvaise. Elle veut faire un système à l'anglaise où le gouvernement il est fort, mais le gouvernement il est fort avec l'élection des partis. Mais en Angleterre, il y a 2 principaux partis, il y a un balancier, vous voyez. À Mahna, on a des partis qui viennent de nulle part, qui prennent un pouvoir et qui règnent à l'Assemblée, qui ont été incapables de nommer un gouvernement.
Normalement, Nada aurait dû être capable de présenter son ministre, son chef de gouvernement, qui s'impose devant le président de la République. Donc vous voyez que ce système n'a pas fonctionné. Nada, contrairement à ce que vous dites, elle n'a pas usé de sa force, puisqu'elle a gagné les élections. Elle aurait pu, quand je dis elle a gagné, c'était le principal parti de Tunisie, et il devait négocier avec tous les partis pour former un gouvernement. Ce sont des négociations qui se passent, ils n'ont même pas été capables de le faire. Ça a été le désordre qui a conduit au gel du Parlement, puis la dissolution du Parlement. Et bon, vous connaissez l'histoire, et ça ne fait que de se dégrader. On est en train de destituer tous les pouvoirs d'État, on est en train de les mettre entre les mains d'une seule personne. Donc vous voyez, je suis contre... Oui, maintenant je vous parlais du Destour, pourquoi il était mauvais, notamment dans son article premier qui touche vraiment à notre identité tunisienne, vraiment. Autre chose, donc un régime, disons de l'Assemblée, un régime parlementaire, ça n'a pas fonctionné. Nous sommes un pays, socialement, sociologiquement parlant, on a besoin d'un patron, on a besoin d'un père, on a besoin d'un boss. C'est comme ça. Un boss pour 7 ans. C'est le président de la République. On a besoin d'un patron. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier ce... Et donc il faut un régime présidentiel. Je suis plutôt d'accord pour ça. Donc le nouveau projet veut aller dans un sens de présidentiel, donc je suis d'accord. Il y a autre chose que l'on pourrait gagner 50 ans, c'est la langue. La langue tunisienne, elle est ignorée. احنا ماذا بينا اللغه التونسيه نتاعنا تدخل باش نفهمك كي تتكلم. شنو تتكلم لي بالعربيه الفصحى مانيش نفهم فيك. انا تعلمت كلمتين تو في الحاجه تاع البندقيه وتاع الاستفافات ولا شنو ولا لا كونسلتاسيون لو ريفيراندوم هذا استفافات الناس الكل تعاود فيه حتى ما نجمش حتى ننطقها الكلمه. يعني كلمه جديده لي انا. علاه؟ يا احنا نستعملوا كلمه ريفيراندوم وين المشكله؟ احنا في لغتنا نعملوها. دونك احنا ماذا بينا كتوانسه اذا مثال في شهر ونص نربحوا 50 سنه، eh bien في شهر ونص on peut faire passer ce que l'on demande. واحنا الحزب نتاعنا الحزب الحركه التونسيه الوطنيه طالبه شنية؟ طالبه ان اول نبدلوا الارتيكل بروميي، ندخلوا اللغه التونسيه وندخلوا كذلك اللغه الفرنسيه كلغه اداريه. معناتها كيما مالطا، فهمت؟ مالطا قبل كانت اختنا صغيره، توا ولت كي خالتنا ولا كي امتنا، معناتها ولت تحت المثال. هي مالطا مثال عندها لغتها المالطيه وتستعمل اللغه الانجليزيه كم لا لونغ دو ترافاي. وتبارك الله عليهم، كان الناس اللي يعرفوا البلاد كيفاش تقدمت علينا وكي تتذكروها قبل الفقراء يجيو يسكنوا عندنا. تو ولت بلاد نتاع 200 ألف من سكان، ولات اعظم من الدوله نتاعنا نتاع 10 ملايين. احنا بلادنا ما عندهاش لغتها. تتصوروا ان تونس ما عندهاش اللغه نتاعها؟ سي انادميسيبل، سي انكسبتابل. حاجه تظلم الشخصيه، ليدونتيتي نتاعنا تظلمها بالقوي، فهمت؟ دونك اذا سو ساكريفيس دان موا شقعد فيه ان موا بربي شاركوا فيه et faisons passer ce qu'on n'a pas pu avoir. خاطر وقت عملوا 3 سنين يتكلموا على الحزب، on a fait des recommandations, on a fait des demandes. بربي ولا الميل ما يتعداش، ولا الريسبسيون اللي با باسي، ولا مشى للزبله، ولا معناتها on n'a jamais réussi. Et finalement ils ont adopté un destour قال لك le meilleur destour du monde. وحنا on savait bien dans la vérité que ce destour il a plein de défauts. خاطر par exemple aussi banalement il n'a même pas prévu une vice-présidence. طبعا الرئيس يموت ولا يصير له حاجه، اش معناتها شكون باش يعوضه؟ رئيس المجلس؟ رئيس المجلس حاجه اخرى، مش رئيس المجلس. Donc on doit avoir un président et un vice-président. Donc il faut خاطر c'est un pouvoir indépendant. Un pouvoir indépendant عندك الحكومه وعندك الرئاسه. معناتها techniquement ce sont 2 pouvoirs indépendants. Donc il doit avoir un vice-président. C'est pas le chef du gouvernement qui va le remplacer ou le président de l'Assemblée nationale. Ce sont 3 pouvoirs et c'est ça la démocratie. Donc vous voyez, on a fait un système dans lequel, et en plus on voulait plus de revenir à l'autoritarisme de Ben Ali. Et donc on voulait diminuer, les parlementaires ont voulu diminuer le rôle du président, le pouvoir du président. Mais finalement, il faut assurer des contre-pouvoirs, c'est tout.
Quand le président ne respecte pas le serment qu'il a donné, on le met aux arrêts. On le met aux arrêts, on le fait passer devant un tribunal militaire, comme voie la plus pacifique, comme voie la plus pacifique pour ne pas sombrer dans un bain de sang. Normalement, ça se passe comme ça. Le Destour, il n'a même pas prévu des contre-pouvoirs. Si le président il est débile, ou il débloque, ou il fait des conneries, eh bien vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le président Kais Saïd a abusé du Destour, et il n'y a rien dans le Destour qui vous permette de le mettre aux arrêts. Ça devrait être prévu. Donc vous voyez, à mon point de vue, il est à 80% contre Kais Saïd, contre son projet, je trouve qu'il ne bosse pas, je trouve qu'il nuit à l'État tunisien, je trouve qu'il détériore notre image internationale. Wallah, bon, j'ai pas envie de vous dire toutes les critiques, mais c'est une catastrophe, cet individu. Ou Shed Sahih à cette histoire de constitution. Donc au début, c'est pas la peine d'y participer, ça sert à rien, ça sera accepté, et ça sera inutile. Mais si on n'est pas bête, et qu'on prend le vent, on prend le petit vent, on نمشيو معاه فهمتي ونعملوا شقة حومة فهمت تعداو طول هكا في ناخذوا الشقة mais on gagne 50 ans. Alors, si tu veux changer n'importe quel article de la Constitution, il faut rassembler les chambres, les parlementaires, débat en commission, ça prend du temps. Belaïd, il va proposer son destour, sa constitution. Et si on arrive à faire glisser les choses élémentaires, l'égalité des genres, pourquoi est-ce qu'une femme ne vaut pas un homme? Ça n'a pas de sens. Si on fait passer la protection de la planète, si on fait passer la loi circulaire, la loi cyclique de l'existence, je le dis, il faut que ça soit dans la Constitution, cette loi cyclique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la croissance n'est pas un graphe, n'est pas un taux, n'est pas un pourcentage. C'est un cycle, c'est quelque chose qui tourne. Donc on doit organiser la circularité du monde pour préserver les existences, et ça devient urgent dans la défense du monde. Si au préambule, au lieu de me parler de la Palestine où on n'arrivera jamais nulle part, où on est encore dans les revendications des années 60, on mettait le fondement du règlement cyclique, de la loi cyclique de l'existentiel, pour que le monde entier puisse veiller à protéger ce cycle de l'eau, ce cycle de la vie animale, ce cycle de la végétation, ce cycle de tout ce qui fait l'existence de la planète. Parce que ce cycle, il est rompu. Et donc, si nous, on le mettait dans la Constitution, mais on reviendrait en préalable, au préambule. Bon, je sais que la Tunisie n'est pas un bon exemple. Concrètement, les détériorations qui se font, c'est hachouma. Donc, et si on faisait introduire la langue française comme langue de travail, pourquoi pas? Allez, c'est ça, on avance énormément quand on fait ça. Vos histoires de souveraineté, mais ça n'a pas de sens. Les souverainetés, ce sont les gens qui n'ont pas de pouvoir, qui sont faibles, qui parlent comme ça. C'est comme qui m'a dit la puissance des rois. Les rois, ils sont tellement puissants qu'ils sont doux. Alors, ils ont la puissance entre les mains. Donc tu as la douceur des rois. Alors, il sait qu'il a tous les pouvoirs en main. Il peut te nuire, il n'a pas besoin de te menacer. Donc quand on nuit on pleurniche pour la souveraineté, ça veut dire qu'on est fragile, ça veut dire qu'on ne vaut rien. Mais l'axe, les gens forts, ils laissent pisser le mouton, qui m'appelle. Donc cette constitution, peut-être que c'est une occasion de... Alors, سامحوني نتكلم من غير تحضير هكا علاش غدو باش ندخل في مرمى ما عادش باش نجم نخدم معاكم ونحب نتكلم بلغتنا نحب نتكلم لكن bon je dois être compréhensible et donc je parle en français tunisien et je le fais قلت لكم انا تكويني العلوم السياسيه لكن ما خدمتش في السياسه على خاطر السياسه علم يجي avec la maturité معناتها وقت تفهم التاريخ، وقت تفهم الاقتصاد، وقت تفهم القانون، وقت تفهم المشاكل الاجتماعية، وقت تفهم قيمة الحاجة، وقت تولي تتلهى بالسياسة.
يعني السياسة تجي بعد خمسينات بعد ستينات. دونك أنا دوري نجم نسكت جي موان بروبليم، لكن عندي دور باش نتكلم، عندي دور باش نتكلم باش نحافظ على الشباب نتاعنا، لولادنا الصغار هذو كي خارجين. احنا ماناش خارجين في تونس بلاد مش مزيانه، ما فيهاش خدمه، ما فيهاش امل. انا ما تولدتش في البلاد هذه، انا تولدت في بلاد مزيانه غنيه بتاريخها بناسها بحضارتها ببرشا حاجات باهيه. علاش اليوم الولد الصغير اللي باش يتولد اليوم باش نخلي له عالم خايب، ما غير زين، ما غير طبيعه، ما غير حيوانات، ما غير حوت، ما غير علاش؟ يا اخي ما عنديش مسؤوليه في هذا. ولهذا دونك نشوفوا مع الحكومه لازم نتكلم معناتها la priorité du destour c'est pas la priorité. La priorité de la constitution ne l'est pas. Mais comme il a réussi à la mettre en avant, peut-être qu'il faudrait y travailler dessus, essayer de faire passer ce que l'on a envie de faire passer. On gagne 50 ans. Je pense qu'on gagne 50 ans à changer l'article 1er. Alors, complètement rayer cet article absolument inutile, il ne sert à rien. Il fait des contraintes. C'est un article nasillon. Pourquoi? Parce qu'il sélectionne. Il sélectionne les gens. Il sélectionne. Quand il vous parle de musulmans, ça veut dire que les juifs et les chrétiens n'ont pas de place. نشوف كلوديا كاردينال مسكينه تولدت في تونس، حبت تونس، كي وصلت 16 سنه قالت لك جو دوفي بارتير. كاو ما عادش امل في البلاد، لازم تمشي. مشت تعمل فيلم ولا في ساكاريا وتطو كي كبرت رجعت لتونس. ومش هي برك، راهو برشا ناس هكا، برشا ناس يحبوا البلاد هكا، يوصلوا 20 سنه 16 سنه 13 سنه هو النجاح نتاعو. والفرنسيس والطلاين نتاعنا نتاع قبل كلهم كيف كلهم كانوا هكا. قبلت واحد طلياني مسكين والله يسخفني، قال لي هو خدم في فرنسا ورجع يعيش لتونس كي خدا الريتريت نتاعو ورجع للبلاد. قال لي انا مون غران بير يزافي دي زاتوليي، والطلاين هذم ديما يعمل لك لي زابرونتي، فهمت، صناع. هيا خذ ولدي ما نجحش في القرايه خليه يتعلم شويه ميكانيك برا، خليه يتعلم خدمه ويداو في بعضهم، فهمت. يا اخي قال لك بورقيبه هاك العام عمل قانون قال لك ممنوع تستعمل ابرونتي طلياني ولا فرنساوي، لازم يكون تونسي، يعني الصانع لازم يكون تونسي. انت طلياني الشركه نتاعك ولد عمك فرنساوي، ما تدخلوا ولد عمك عليه. المفروض انت هاك الطلياني ترجعوا تونسي. دونك الجماعه هذوما كلهم بشويه لقاو ان الشركات نتاعهم عاش عندهم حل، والاولاد ما عادش يشدوا الشركات نتاعهم، بداو يسافروا مش لنفسهم، يسافروا لاولادهم، على خاطر اولادهم ما عادش عندهم امل في البلاد هذه. دونك شفتوا الخطر بتاع قانون بورقيبه، c'est il faut le dire, on n'aime pas le mot nazi, mais c'est une loi nazienne, على خاطر c'est une sélection, pas avec les trains et les chambres, mais avec la loi et la douceur. ما عندكش بلاصه هكاو مسلم ولا على برا، c'est tout. Eh bien c'est pareil, c'est sélectif. Voilà. Je حبيت نقول لكم من ce projet de constitution. Bon, la vie, on ne peut pas dire oui ou non. On est dans les sciences humaines. À mon avis, à 80%, il est contre. Ça ne sert à rien. Ou هذا قيس سعيد إنسان qui est contre l'égalité. Comment est-ce qu'il va nous faire, comment va-t-il nous pondre une constitution de peuple émancipé? Je n'ai pas tellement confiance. لكن est-ce que c'est un coup de maître de Belaïd? C'est possible. ولا en tout cas أنا يبدل لي رأيي كي سمعته اليوم يتكلم قال لك je vais abroger l'article 1er de la Constitution, mais c'est extraordinaire. On n'a jamais pu placer un mot contre ce. C'est la barricade, c'est la chose que tu ne touchais pas. La Tunisie est un peuple arabe et musulman. Arabe, mais oui, arabe. Ou qu'est-ce que c'est arabe? Ou musulman, selon quel rite? Ça n'a pas de sens. Tu mets deux sens complètement flous, dans lesquels de nombreux citoyens ne se reconnaissent plus. C'est clair pour les chrétiens, pour les hébreux, pour les athées. Après, ça va beaucoup plus loin.
سافا اللي باش ما يصليش، سافا بوغ اللي ما يعرفش ركعه، سافا شبيك حتى لوين باش تمشيو؟ ها فهمت؟ لا اختر انا كتبت نص طويل على ضد الارتيكل هذا بروميي، يظلمنا في شخصيتنا التونسيه، وعندنا شعب عظيم، شعب قديم، تعرف فما ناس جاوا لهم 300 سنه 300 سنه، جاوا من سيسيليا ولا جاوا من مالطا ولا من كورسا ولا وشدوا، ومن نهار الغدوه ولاو ما عاشوا الناس ولد البلاد. اش معناتها؟ علاه معناتها وتوا احنا تو دو كود دو لا ناسيوناليتي عندنا فارقه مساكن يسون هربوا من بلادهم ما نعرفش شنو، قعدوا وحلوا هنا في تونس. المفروض يوليوا ولاد بلادنا، وليوا ولاد بلادنا. علاه تخاف منهم؟ علاه؟ سي با بيان، سي با بيان. وباش نحكي لكم حكايه باش نوري لكم كومبيان سي با بيان افيك ليكزامبل كونكري. كان واحد فلسطيني جا لتونس، طبيب، عرس تونسيه، ولاده توانسه، قعد يخدم طبيب، يخدم يصور وما يصرفش، يخدم يصرف صرفت الملايين باش يشري دار، باش يشري ارض. انت مش تونسي. شعمل شعمل جاتو فرصه لكندا، سورتو توا حاجتهم بالطباء وكل شيء. فلسطيني عاش 40 سنه في تونس، مشى لكندا، اما فلوسه بدلها بالدولار، معناتها صافي فيت دو كابيتو انورم. اذا خليته يشري ارض في تونس راهو حل، ارضه ما ينجمش يسيبها، ارضه وداره، عنده دار، واحد يسيب داره ما ينجمش، يمشي هكا الغباء ما ينجمش. دونك فوايي معناتها سو كوتي بروتيكسيونيل بروتيكتيف، وبربي حل. اللغه العربيه الفصحى مش باهيه، راهو لازم تدخلنا لغتنا الدارجه، وتدخل اللغه الفرنسيه نتاع تونس، لا لونغ دو ترافاي. علاه؟ يوليو الناس يسكنوا في بلادنا وينجموا يخدموا، مش في كل حاجه لازم ترجمه. راهو عندك لا فيناس دو لا لونغ، لا فيناس دو لاكسي على كونيسونس. معناتها كي يجيك قوانين مكتوبين باللغه الفرنسيه يترجموا بسهوله بالانجليزيه، لكن كي تحب اللغه العربيه الفصحى ما عادش تفهمهم. علاش؟ على خاطر العربيه الفصحى تعاود ترجع للاصل بتاع الكلمات، ما تستغناش على العربيه الفصحى. معناتها توا كي نقول لك انا بالتونسي نقول لك ريفيراندوم. ريفيراندوم جاي من كلمه فرنساويه الريفيراندوم، اون سي سكو سي، اللي قرا شويه يفهمها. اما كي يقول لك الاستفافات، شنو هي الاستفافات؟ سي اون كرياسيون دو مو، اي تو l'arabe سي دي كرياسيون دو مو، استفسافات وتوتات وتتات، ما عادش تفهم منها حتى شيء. معناتها كي واحد يعمل لك خطاب باللغه العربيه ما عادش تفهمه، تو بير تي ريفيرونس. وكي يعطيك تيتر يقول لك كونساي دو كونسلتاسيون ولا كونسلتاسيون استشاره. استشاره سي لا كونسلتاسيون، وقتها تولي تفهم شويه، فهمت؟ اما اون ا دي مو معناتها qui sont dans la langue anglaise, qui sont dans le français, que l'on retrouve dans le russe, qu'on le retrouve en allemand, qui repèrent la pensée، فهمت؟ اما هنا كي تشوف خطاب اللغه العربيه الفصحى ما تفهم منه حتى شيء، tu perds les pédales complètement. Il faut être brillant en arabe pour comprendre. تفهم، لكن le raffinement des mots, c'est le bon. Ce que je voulais dire, c'est que le projet destourien du président, 80% contre, avec toutes les raisons que je vous ai expliquées, et 20%, peut-être qu'on va gagner 50 ans, si on suit le bonhomme. Qu'est-ce qui nous reste? 1 mois et demi. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Donc, laissons une dernière chance à Kais Saïd. Il nous pond une 3e république, 2 nouvelles élections présidentielles aussi. وعلى برا ونبداو من جديد. قبل ما نطيحوا في العنف وفي الزماره وفي كل في الصعوبات نتاعنا كلها. Voilà, c'est un point de vue. Et c'est très difficile pour moi d'être court. Il y a tellement de choses à raconter. Et voilà. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.